कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क़यामत तक कोई नबी आएगा? क़यामत तक कोई नबी आएगा? क़यामत तक कोई नबी आएगा? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে? কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে? কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে? अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखते? अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उनके जिम्मे लगा दी, हम लोग परियो जिम्मा हो गए। ऐसा है मेरा भाई? এখন দিনকে কে প্রচার করবে? আমার বাবা প্রচার করবে নাকি তোমার বাবা প্রচার করবে? নাকি কোনো আলেমে দিন বা কোনো মুফতি মিম্বরে বসে দিন প্রচার করার অধিকার রাখেন? আল্লাহ কি এই দায়িত্ব শুধু তাদের উপর দিয়েছেন? আমরা কি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছি? এমনটা কি আমার ভাই? नहीं मेरा भाई, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी लगाई, कुरान पाक में लगाई, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो खत्म नबूवत की बरकत से ये नबियों वाला काम, ये कलमे की मेहनत को आम करना, इस कलमे को गली गली, नगर नगर, मुल्क मुल्क, शहर शहर, बस्ती बस्ती, चौलाया चौलाया पहुंचाना, किसका काम? खत्म नबूवत की बरकत से मेरा, तुम्हारा, पूरी उम्मत मुस्लिमा का काम है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपनी जिम्मेदारियों को जान लो। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं करेंगे, खुदा की कसम गैर मुस्लिम दीन के अंदर दाखिल होकर इस काम को करेंगे। না আমার ভাই, এমনটা কখনোই না। আল্লাহ এই দায়িত্ব কুরআন পাকে দিয়েছেন, এবং আল্লাহ তাআলা কি বলছেন যার মর্মার্থ হল, হে মুহাম্মাদের উম্মত, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, এবং এক আল্লাহর উপর ঈমান রাখো। তো খাতমে নবুয়তের বরকতে এই নবীদের মতো কাজ করা, এই কালিমার মেহনতকে সাধারণ করা, এই কালিমাকে অলিতে গলিতে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, শহরে শহরে, বস্তিতে বস্তিতে, মোড়ে মোড়ে পৌঁছে দেওয়া, এটা কার কাজ? খাতমে নবুয়তের বরকতে এটা আমার, আপনার, পুরো মুসলিম উম্মার কাজ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ভাই, নিজের দায়িত্বকে জানুন। যদি আমরা এই দায়িত্ব পালন না করি, খোদার কসম অমুসলিমরা দিনের মধ্যে দাখিল হয়ে এই কাজ করবে।